Set sa ato ang triple bakbakan na dire sa Barangay Tuyom, Carcar City. Under Yads Casinillo Promotion. Ang exhibition match double. Olog TL ni. Si Madam Ray Huigo ni ka Madam ha. Team Atanlilo og ni Boyloy kontra sa team ni Madam og ni Edsel. Madam Chambi. Oh no, 0 na. Serbisyo Atanlilo para dos. Madam Chambi. Kuha Boyloy Gitaghoyan ng Boyloy Dos para tres kini serve atan my friend. Win 3-0 na 3-0. Oh, serbisyo atan my friend. Win. Sponsor ni. Serbisyo atan Lilo. Iya ngigam Madam Chambi oh. Edsel. Kuha pa. Ala. Edsel so lagi apon. Boyloy Edsel. 5-0 na ato ang exhibition match double ha. Ang first set sa ato ang triple bakbakan diri sa Barangay Tuyom. Boyloy to Edsel. Side out. Atong pasalamatan na atong mga sponsor sa ato ang triple bakbakan diri sa Barangay Tuyom. Mao ni musunod Kapitan GC Laordin, Mr. Gilbert Jan Tanod, Konsehal Manolito Langgino. Iyawa Madam Chambi Konsehal Dinis Kasinsya, Konsehal Gerald Kotamura. Serbisyo Madam Chambi. Agay Boyloy to Edsel. Para buaya mitira. 2-5 na 3-point lead sa tandem na ni Boyloy og ni Atanlilo. Kini para 3. Ngiga Madam Chambi 3-5 na mirali ang serbisyo ni Madam Chambi. Pangandam na mo kay na serbisyo Madam Chambi. Uwin 4-5 na. 4-5. O padayon ta sa ato mga sponsor. Konsehal Rene Lapas, Konsehal Jerpy Canoy, Konsehal Romart Tangaro, Konsehal Melvin Traya, o assisted by Iski Chairman ang mga konselors. Serbisyo Madam Chambi para size na. Igual 5 5 all. Madam Chambi milpika, sound pa. Tiras baki, gitubag sa Penguin, baki again. Pak ang tanan. Okay, raise the rope, Barangay Tuyom, Carcar City. Serbisyo Boyloy 5 all ang atong score. Boyloy baki buaya. Baki gubat ang buaya gipatay. Wa mapunit sa baki. Size 5 na, size 5. Atong exhibition matchup. Olo og tela mga lalaki si Madam Chambi ray Huigo todo ani. Size 5 pabor sa team ni Atanlilo og ni Boyloy Serbisyo Boyloy tuana baki kuha pas buaya. Sangos panganod. Side out. Sa una si Madam Chambi Cherer karon player na 5-6
Side out, side out. Servisyo. Atan, my friend, Lilo. Tara. Baki, sahod pa. Buaya. La! Atras mo yung baki. Sahod pa. Kuhas, Penguin. Penguin, wala. Hapla na. Nakuha pas buaya. Kumbati, kumbati. Baki, bitira. Ala! Ala, lingawas tananay. Ala. 5-6 servisyo Madam Chambi-Chambi. Kutuarang giwalop ni Madam. Kuha pas Penguin. Tiras baki. Good, Aiten. Inside. Igualis size na. Lapak yawa Madam Chambi-Chambi. Size igualis. 6 all. Oh, servisyo Madam Chambi-Chambi agay. Patay baki. Side out. Servisyo Boyloy ah. Hangin. Para. Ay iro ha, nagpaso-paso. Libog ng iro kasa mo exit kay gi-unlock mga tao. 6-0 lang atong score kini para City. Madam Chambi-Chambi nabitay. Side out. Librando na yung apelido ni Madam Chambi-Chambi day. 6-0 lang atong score kini para City. Servisyo Atan Lilo. Tuarang baki mitira. Kuha pas buaya. Ay patay buaya. Okay, servisyo Madam Chambi-Chambi. Tuara, Penguin, mitira, gito bags baki. Penguin, pad-pad ang Penguin. City size na, city size. Servisyo Madam Chambi-Chambi. Pokot ang maral. Side out. Servisyo Boyloy ah. Baki. Kuha pa. Penguin. Dito bags baki. Agay. Yes, buaya. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar, Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ugang Emil Banpuren. Pure inidubaban for wedding call 09. Ayan, baki. Kuha pa. Buaya. Gibutan ni Speakers. Patas Madam Chambi-Chambi. Sigang mata. Gilapasan ay. Action o para Wirplanos Madam Chambi-Chambi. City size na, city size. Servisyo Atan Lilo para Otso. Tuara ang baki. Kuha pa. Penguin. Sahod pa. Budali Madam. Igay. Ang real name aning Madam Chambi-Chambi Jinky niya. Madam Jinky. O servisyo Atan Lilo. Oy, Igualis City na. Para Otso na. Looyang boy loya oy. Looyag na ako eh. 7-0 ang atong score. O ang Emil Banpuret mga kaibigan na if you are in o baban for City Tour Highland Tour company outing, family outing, call 0995-243-5411. Emil Banpuret. Kini para Otso, 7-0 atong score. Penguin. Kuha pang Madam Chambi-Chambi. Wa kasod ang timri ni Madam Chambi-Chambi. Igualis City, servisyo Boyloy ah. Para baki, labay na. 8 City na, 8 City. Shout out sa officials nag sa atong bakbakan na ang Butsi o Buko Diyos ni Boss Manuel Misa. Shout out sa Manex Trading o Atan Motorworks ni Boss Atan Bahilot. Shout out Anot Syakur. Atong amigo ha nga si Anot Syakur ay baki kuha pas buaya. Baki to the rescue. Wa magsilbi.
Ang rescue sa Baki. 7-9 na. O, servisyo Boyloy Kini para Jis. Baki. Tubuaya. Baki again. Penguin. Wah, kasod di madawat ang tira sa Penguin. Di madawat sa hensya. Servisyo Madam Chambi-Chambi. Mo Madam. Halo ya Madam Noy City na, Noy City. Shout out Konsehal Louie Alquisalas. Allah. Baki to Penguin. Luyas Baki iya ratanan. Muragi nahogo gitabangan ni Baki sa buaya ug sa Penguin. City Jis na. Tara, Madan Chambi-Chambi. Suhod pa. Dagan Dilpin tuara. Wah, kabot. 11. City na para daog na. Para daog sa gimuan. Servisyo Atan Lilo, my friend. Baki. Sete 11 ato skora. Servisyo Edsel. Boyloy Edsel. Atan Lilo. Ngigatan Lilo. Good item. Servisyo Boyloy to aram. Baki. To Penguin. Baki again. Buaya. To aram. Mamma mia! Out ball ang tira ni Edsel. Wana daw na sa gimuan ang tandem ni Boyloy og ni Atan Lilo.